bigay. Tira. Tira na. 2 points. Wala. Michael. Time out. Time out. Huwag mong hiwalayan. Tikitan mo. Amen. Huwag mong hiwalayan. Foul. Score by Team Dad. Tapos na isa. Tapos na isa. Wala. Uy, nakuha yung Dad. Nililip lang kita kasi Ame. Nag-dribble dito si Ame. Wala. Wala Kaya pa po rin. bakit siya ako simbahay. 1 point. Hoy, wala kayo sa talon. Punta kami simbahay po 2 mamaya. points. Another 2 points by Team Jordan. Sige na. Good yan, dog. pupunta kita. Di pa, taas kamay. Punta ako, ha? Wala. Wala pa rin. Labas agad. Ayun o. Pero sa gagas, Jordan nag-attempt ng 2 points. Wala. Ame, may 2 points. Wala pa rin. Amigo, wala pa rin. Labas. 1 point by Team Jordan. Score. Jordan. Uy, ayos pasa. Score. 3-2. Naman ang Team Jordan. Lapit. Taas kamay. Wala. Wala pa rin. Jordan. Amigo. 1 point by Amigo. 4-2. Time out, mga bata. Mga bata kan kayo. Lapit. Taas kamay. Score. 4. Pass. Ami, 2 points. Wala. Yan. Foul. Alright, 2 points. Ang foul ng Team Jordan ay 2. Then, isang foul ng Team Dan. Sakay dyan. Wag. Shot na. Wala pa rin. Labas na. Uy, tira na. Pinker, 2 points. Wow! Pinker, 2 points. 6-2 ang score. Lapit. 5 minutes, 21 seconds. Uy, ayos ah. Wow! Good. Pa rin. Tira. Jordan! Wala! Migo! Tira. Wala pa rin. Lapit. Taas kamay. Ame, 2 points. Kaya na eh. Lapit eh. Jordan, bigyan mo. Saan ano? Kay Mark. Wala, hanapin mo. Ayan na, 4 minutes and 40 seconds. 2 points by Migo. Taas kamay. Hindi, lapit. Huwag mo iwanan. Titira sa wala yan. Taas kamay. 2 points. Wala. Nakuha ni Dan. Si Ame. 4 minutes and 19 seconds. Ame. Wow, ganda ng drive ni Ame. Sap. Sa dito sa drive. Mamaya na. Wow. Sa dito si drive. Score. 8-5. Time out by Team Don. Remember time, 4. Dalawa, isa kay Dan, dalawa kay Jordan.
Score 8-5 lamang ang Team Jordan. Remaining time 4 minutes and 5 seconds. Maraming salamat sa ating masipag na referee na si Manny Ruas. Huwag kalimutan sa dating na alawan. 1 point by Jordan. 9-5. Oh, patay na! Ame, nakatim ng 2 points si Ame. Ala. Kitten, 1 point. Wala pa rin. Jordan, 1 point by Jordan. Ame, 2 points by Ame. 3 minutes. Wala. Remaining time 3 minutes 6 seconds. Wow, 1 point by Jordan team. Ame by 2 points. Wala. Out na po. Score 11-8 naman ang Team Jordan. Remaining time 2 minutes and 41 seconds for the last and final quarter. Jordan, wala. Ay, 1 point by Amit. Wala pa lang. Jordan, 2 points. 2 points by Jordan. 1 point lang? Okay, 1 point lang. On the score, 2 minutes and 40 seconds. Ame, wala. Pasa! Tira! Kitten, wala pa rin. Jordan, oy, ganda ng foul. Jordan, 1 point by Jordan. 13-8 ang score. Ame, wala. Wala pa rin. Okay. Pasa! Wala pa rin. Last 2 minutes. Wow. Last 2 minutes. Score 13-8 for the last and final quarter. Shoot. 8 seconds to shoot. Wow, wala. Wow. Alright. 1 minute and 38 seconds. Score 13-8 lamang ang Team Jordan. 14-8 lamang ang Team Jordan. 14. Ame, by 2 points. Wala.
Wala pa rin. Jordan! 1! 2 points by Jordan. 9-16 ang score. 1 minute and 38 seconds. Oras na. 1 minute and 18 seconds. Nagagalit kasi. Score 69. Abe, wala. A white 1 point by Team Dan. 2 point. Ganda ng wow, Jordan. Jordan 1 point. 10, 17. 56 seconds. What? 51 seconds. 46 seconds. 1 point by Team Jordan. Up. 36 seconds for the last and final ball. Score 18-10. Apat lang. 30 seconds, segundos. Abe, by 2 points. Wala. 89 seconds, so shoot. Ken. Wow, 2 points by Ken. Diyan kami nalason eh. Alright, 10-20 ang score. Damang ang Team Dan at Team Jordan. Wala talaga, malas. Time out it. 14 seconds remaining time. Score 20-10. Damang ang Team Jordan. Di dadaan. Di dadaan. Technical pare. Technical. Maganda ang susunod na maglalaban for championship. And then, why? 2 points. 20-10. Tira ng dalawa. 8 seconds lang ang natitira. Wala, sayang. 8 seconds lang. Alright, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Alright, panalo ang Team Jordan. Ay, ba, isang bilas lang. Sorry. Ano yung score niya? 21-11. Nagugutom din ako. Gagalit. 21-11. 11, 10. Ay, ang 10 lang yun. Nagugutom din ako. Tayo naman, tatlo. Gutom eh. Tayo naman, tatlo. Kayo na. Gutom na. Ay, sobrang ah. Hindi ako inom ah. Kaya mo ako. Kaya Jun, kaya mo. Tubig. Wala tubig. Hindi, tubig na. Alright, he's the last and final cover. Sampo yung kanina. Wala. Uy. Score 21-11. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 4, 3, 2, 1. Alright. Rebound pa rin. Oh, good. Oh, good. Nice one. 10 by Dan. 21-12. Nice one. Done. The score 21-12. 10 seconds to shoot.
seconds. Shoot. 5. All right. Foul. Wala. Foul. 1 point by foul. 22-12. 10 seconds. Shoot. Abe, 2 points. 14-22. Wala. Paulo. First foul. Again time, 6 minutes and 51 seconds. Uy, wala. Ganda. Score 22-12, 14-22. Abe, wow, ganda mo na. 15-22. 6 minutos sa 22 segundos. Para. Tuloy na ang laban. Alright, double. Another free throw. Saan by 10? 16. Time out, Martin! Dan score. 22-16. Isang point na yan. Maraming salamat sa itong masipag na referee. Maduras! Huwag kalimutan sa tating alam! Number 10 sa Taluba! Kayo magalit sa mga tao ko Yan! Kami po ay hindi po tunay na professional na referee. Kami ay experience lamang. Score 22-16 naman ang Team Joker. Natitirang minuto, 6 na minuto at 6 na segundo. Unang tira. Wala. Uy, lakas. Score 1 point. 23-16. Oh, Jai! Ganda na araw. Ay, wala. Wala pa rin. Dan, tumira si Dan. 1 point by Dan. 23-17. 5 minutes at 30 seconds. 8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 4, 3, 2, 1. Wow! Ang lupit! Sa pinaka-lupit! 24-17. 15 and... Wala talaga. Diretso lang. 2 points kung kailangan. 4 minutes. Ame, wala. Nico. Sayang ang tupa. 4 minutes, 52 seconds. 24-17. Jordan. Wala. Foul. Wala pa rin. Score 24-17. 4 at 44 segundo na lang ang natitira sa huling final segundo ng ating laban. Ame! Ame! Tumira ng 2 boys! Wala! Wala pa rin! Sino ka pinigalit? 24-17. 8 seconds to shoot. Jordan! Wow! Jordan! Boy!
4 minutes, 13 segundos. 25-17, dalawa ang team Darwin. Oh, nice, wala. Wala pa rin. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Traveling red. Score. Bakbang na! 25-17. 3 minutes and 45 segundos. 7 seconds. Wala. Vigo. Jordan. Jordan at the right. Tumira. 1.5. Drama. 6-17. Wow. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Nagulat ako. 5 seconds to shoot. Wow! I love it! 27-17. Red time, 3 minutes and 9 seconds. Amen. Wala. Good job. Wow! Tira. Wala pa rin! Ano nangyari? Jordan, nag-drive. 8 seconds to shoot. Wow! 1.5 Jordan. Remaining time, 2 minutes, 41 seconds. Joao, amen. Wala ka na kami. Nangyari na eh. Time out it. Time out it. Alright. Remaining time, 2 minutes and 35 seconds. Score 28-17. Damak ang Team Jordan. Amen. Ang attempt na 2 points. Amen. 2 points. 19-28. Oras. 24 segundos. 8 seconds to shoot. Jordan. Wala. Last 2 minutes. Wala pa rin. 28-19. 1 point. 20-28. Walo na lang hinahanap. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Time out. 8 seconds to shoot. 1 and 7 seconds to shoot. Alright. Uy, ganda na ako nila. Ay, sayang. 1 and 8 seconds to shoot. Wow, ganda. Sayang. 8 seconds to shoot. Uy, ganda naman. Sa kapunta, to the moon. Wow, ganda na pasa. Sayang. 1 minute 23. Jordan. 8 seconds. 1 point by Jordan. 29-20. Amen! 2 lines! 22-29. Score 29-22. Lamang sila Team Jordan. The winning time 1 minute and 6 seconds. Nabalas ang final quarter. Magandaan na mo ang Team Joseph. 29-22. Lamang ang Team. Good job! 1 point by Team Jordan. Amen! Sayang! Last 51 seconds. Pero direct. 30-22. Tip. One point by that team. Ken. Sapatos. Team Joseph maganda na. Uy! Sisipa kasi ako mamaya. 54 seconds. Segundo. Why? Jordan, dribble. 8 seconds to shoot. Uy! Nakapunta to the moon. Wala. Sisipa kasi ako. 7 eh. Ganda foul. Whoop! Wala. Sisipa ako eh. Nice. Amen. Sisipa ako. 30 seconds to shoot. Yes. Amen. 2 points. Di ba talang hinahanap? 31 segundos. Ang natin nila. Ubus oras! Wag, ubus
points, 2 points. 32, 25, 10, 9, 8, 7 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang manalo, Team Jordan. Ang maglalaban sa final, Team Jordan and Team Jason. Ay, isimpam na ako. May pero mas sapatos, be. Dan. Isimpa ka. Alright, final na 5 minuto. Team Jason. Ayaw. Sila na yan. Bajun, isimpa ako po. Mamaya. Sila na yan. Bajun. 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 Yung team na rail lang na po. Bajun. Pumasok pa sa finals. Hindi ako tumitingin sa walang hawak sa bola. Hindi hawak sa bola. Pushing naman yun. Ano, brother? Tawagin mo si Kuya Joseph mo, kapot sa championship na. Sige na, yung pinakatulong, pinakapogi doon. Sige na. Kilala mo yun? Ano, be? Sabi ko Simi! Sabi ko Simi! Kaya wala yung isa namin. Wala akong tulong. Asa kasi isang kakampi, no?